Guys, good morning. Welcome back na naman sa ating panibagong video. At yan, nakasakay na naman tayo sa ating putput pasada, buhay pasada sidecar, no? Papasada lang tayo ng saglit. Kahit ano lang, 100 mahigit ang kita natin, pwede na kasi dami ng rakal, sobrang 60 na mahigit. So subukan natin, baka meron pa rin sasakay sa atin. So at sa papunta tayo sa pila. So tara, samahan niyo ako at pasyal para maikot nyo rin si Inupakan. So tara, let's go. Guys, dahil natas pilahan, no? Terminal, okay. Pila, terus Pluto. Terus Pluto, guys. Hello guys. Oh, dara guys, social kayo dara. Kuan earphone ba? Oh, sika pito na. Yes, pila. Dara ko yung bisikleta. Oops. Daras boy, shout out ni boy rin niya. Og si boy. Okay, recalling ko sa Tagrakal guys, piling pasahero. Driver guys, waiting. Tapos unahan. Kalima na ta guys. Mord, terus armored. So, ayan na guys, no. Okay. Mainit na panahon na. Naginit na po. Ambot unja. Kasi mukalit ni Guan. Okay guys. Larga na. Kita na sunod. Okay. Terus boy guys. Kita na po, no. Ayan. Okay. Waiting. Oh, sticking king guys. No? Enrique Galyita Iking. Papa, kita na. Asa man ta, ma'am? Likod sa kaura. Likod sa kaura? Asa man kita na? Likod. That's hardware. Okay. Ilololobak. Si Bador. Lubak. Oy. Welcome to my home. At bang. Okay. At bang sa hardware di ay. Okay, 10 pesos. Oh, balik tadi tuh, balik. Lur. Ako nagbabadya naman si Ulan. Dili po doon ngita kayo. So, are na ta. Inupakan. Mantag di muwan, kay lamugdong na po. So, ayan na guys. Dara, shout out to Anthony. Daghan kita. Dapat guys, taas sa kay pila. Ando na dito sa kay pila. Oh yeah. Guys, si Tinta. Okay, shout out ni Tinta Calls. Oy, bisag wait tanaw, okay ra. So, dara taas sa pila diri guys, no. Mo na pilahan diri sa terminal. So, yun. Taas. Ika 20. So, dari na punta. Patong kita. Larga na si Rakal. Daras Junjun guys. Ni Junjun master sa una. Ranking master sa una. Ranking master sa una. Tropa ni Andro boy. Uy! Dapat man si Henry. Oh, sa magi. Sige lang ma, matiguan mo gahapon mo ba? Matiguan mo gahapon mo. Guys, so na, larga na. Nasunod na po ito sa Rakal. Ito Rakal, duha. Yeah, doon na. Okay. Time check, 10:53 na. Talim sakay. Dara, linaw. Dara. Dara. Oh yeah. Kau orang grocery?
Okay. Grocery. Grocery. Yeah. Kulang ang hangin. Yeah. Pislat. Shout out ni Pislat. Bakan shorts. More cubs. More cubs, more cubs. Ano si more cubs? Puro nakalawan ito yung side car natin. So, ayan, Sunday. Makulimlim na naman. OMG. And yes, we can. Yeah, hey, hey, hey. Thank you, thank you. Kita dito sa tabuan. Yeah, 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 yeah. Kaya Patna tuning balik. Okay, ikaw Patna. Ayan, ikaw Pat. Arta si Jerry. La 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 la. Sa alas 11 na. Sunod tang GC. O, dara, bakit ang ka, oh. Hi, guys. Dara. Kuya Big Siklitsa. Ay, ay. Mote, hindi putput kay Kalman. Yan na, guys. Nilarga na si GC. Oh, naglumba ng mga kaba-kaba. Kaba-kaba. Lali la la la. Lali la la. Sa aring araw. Ang kulimngit-ngit po. Wala nag-service guys. Paalip ito inita. 20 pesos binigay yun sa asawa ng classmate natin. So ayun. So balik tayo guys. Okay, balik. Agdi gwapo, di man mulingi. Kalima na to guys, balik. Kalima. Yung buhok na to guys. Ora tani. Kuya. Hello guys. Oh, dala guys oh. Boy pa sa. Wapa pero to pamahaw pa. Pamahaw pa ko na guys. Damo presidente na mo. Presidente, bosayap ni. Ano yung gikan ni Sirak. Bosayap ni guys. Irak lagi ka, bosayap ni kabander. Ni garanda ni. Oy, dere sa juha po na. Ada kinom mo. Oh, dere kaduhan po tayo, kaduhan po. Alas 11:28 na tong oras no. So, gutom-gutom na gamay. Ikaduhan ta guys. So, nag-ano na to. Oh. Kauwan nun. Kasama ma'am. Sa okay. Terminal Highway. Yeah. 10 pesos. There's terminal. Okay. Oh, babalik. Uwi muna tayo. Kay taligsik. Muli sa ta. Kay taligsik na. Uuwan pa. Okay guys. Taligsik na. Oh yeah. Dami tukar. Okay. Taligsik na guys. Taligsik. Dong na tauli. Umuwi na pala tayo. Tanghali na. Medyo mahina onte. Karga pa natin yung kamisa sa may tindahan. So yun. So okay, maraming thank you sa ating silent subscriber, silent viewers yun. Thank you.
So yung kita natin, 100 lang. So hanggang dito na lang guys. Maraming thank you. See you on my next vlog. Bye bye.